و بلا ماتھے پاکتا انعقاد کیتا گیا ہے اور محاکر میں حاضری نصیب ہو گئی اور میرے تو قبل حضرت علامہ مولانا حافظ القاری جناب قاری محمد سلیم چشتی کی کیسری مدد اللہ اقدس خطیب اعظم سیالکوٹ بڑا مدللانہ خطاب تو مستفید فرما رہے سن اور میرے کو بھی جو علم ہے میری وسعت کے مطابق طاقت کے مطابق میں محمد والے محمد دے گھرانے دے ہدیتاً نذرانہ پیش کرن دی سعادت حاصل کروں گا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین دے بارے بھی عرضات پیش کرتے جان گے لیکن تسی شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک تقریر ہو گئی ہے اور دوسری نام ہی ہوئے انتقام چل جانا ہے یا ایک کہہ لو کہ تسی ایک سواری کے سوار کو تانوں اپنی منزل کی طرف رواں دواں آئے کہ جدو تسی اس سواری تو اتر کے دوسری منزل کو چلتے ہو تو بندہ تھوڑا جا تھک جاتا ہے آنگا یار یہ تھی کچھ چیر آرام کر لئے سفر تے کرنے تو تسی کہتے یہ نہیں دل چ سوچنا کہ ہون ایک بندے دی تقریر سن لئیے ہون پھر اگلے سال سے ہی تے یہ نہ دی کی سن لئیے یا ایک دفعہ درود اسلام دے نظرانے بھیج رہے ہیں ہوں بار بار اسی نہیں بھیج رہے تھک گئے ہیں ایک کر یاد رکھو نماز فجر تو لے کے عشاء تک مقررہ وقت تے ادا کی جاتی ہے علماء تشریف فرمانے انہاں دے دامن پکڑ کے نقل کرنا پھر دوبارہ سنو کہ نماز فجر تو لے کے عشاء تک مقررہ وقت تے ادا کی جاتی ہے یہ اللہ دی ایسی عبادت ہے یہ روح اگر کوئی بے ٹیمہ پڑھے گا ہو تے جائے گی لیکن اجر وہ نہیں جڑا نماز دے نال باجماعت ہو کے پڑھ ہے لیکن خدا کی قسم میں ممبر رسول کے بیٹھ کے گل کرنا درود تے سلام ایک ایسی عبادت ہے ایک کسی وقت بھی کسی ہمتن ہوش ہو کہ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں چلتے ہیں پھرتے ہیں مصطفیٰ کی ذات تے بھیجو گے جب بھی بھیجو گے ادھر قابل قبول ہوئے گا میں ایٹی دوروں سفر کر کے آیا تو اڈے چہرے دی زیارت کرنا مینوں چہرے غصے نہیں چاہیے ذرا چہرے تے مسکراہٹ رکھو مینوں پتہ لگے سنی بیٹھ کے نہیں پڑھنے تے ہیما ملتا ہے ایک بندہ سی تے ذات دا مستری سی تے رہن والا سی دلی دا جدوں تسی رک گئے تانوں پتہ ہے میں پچھلی دفعہ بھی اتنے آئے کہ اگر میرے لو ایکشن تے بھی ایکشن کو ادھر ہونا چاہیے تے ہونا چاہیے سبحان اللہ دا تو سنانی ہے نہیں کہ ایک تھی الحمدللہ خطاب ہو گیا پھر اگلے سال مزاد نماز دیا جائے گا گل یہ سننی ہے گل نو پلے بن کے جانا ہے بندہ سی مصری ذات دا مغل سی رہن والا سی دلی دا جدوں دیہڑی ملنی جدوں کسی دا مکان چھتر جانا جدوں کسی دا کوٹھا چھتنا جدوں کسی دا گھر پانا جدوں ٹھیکہ ملنا اچھا وہ بندہ بڑا چنگا سی بندے دا کام اے سی جدوں بھی باجوہ صاحب انہوں دیہڑی ملتی سی جدوں ایک لاؤندا سی نا ایک بندا سی تے درود پاک پڑھ لیندا سی نماز پڑھے کوئی نفل پڑھے دن تو وظیفہ کرے کوئی عام عبادت کرے چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو تب درود پاک پڑھنا لیکن یہ کون سا کام ہے کہ وہ جب کسی کا مکان اپنے ہاتھوں سے اس کو اس منزل کو پروان چڑھاتا ہے اپنے ہاتھوں سے اینٹ لگاتا ہے اینٹ کو ٹھوکر مارتا ہے درود مصطفیٰ پہ بیٹھتا ہے
इंज का मिस्त्री वेखे खुदा के बंदे जो इट्टा लाता है जो गारा लाता है जो त्यागी करता है उन्हें अपना आप भूलिया होता है उन्हें तो यही नहीं पता मैं करना की है लेकिन यार एक ऐसा सच्चा ते एक सच्चा और ईमान वाला बंदा है इट्ट तोड़ता है अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल माशाअल्लाह देखना भी हैरान ते परेशान ने हैं यार बड़ा कामिल व अकमल बंदा है बड़ा सरकार ना मोहब्बत ते प्यार ते मोहब्बत दा ते ये नजराने भेज के ते अकीदत मंदी दा मुजाहिरा करता है शब रोज इंजी ओदे नाल गुजर जाने लोकां भी बड़िया हैरान होना यार पता उन्होंने भी नहीं सी एदा इनाम ते एदा समरा ते एदी मोहब्बत दा इनाम की मिलेगा एक दिन रात सुता ढक्का टुटा आके मजदूरी करने मंजी ते लेटे अख लगी ते किस्मत जाग गई यार मैं कहना शाला तुसी भी जाओ वो तो दिहाड़ी करके आंदा सी तो सौ जाता सी तुसी महफिल पाक च जाओ शाला तुसी मंजी ते जाके लेटो तुम्हारी अख लग जाए मदीने वाला आ जाए अल्लाह के मकार वो एवें आके सुता अख लगी किस्मत जाग पई सोना आ गया वो आंदा जदों अख खुली मदीने वाला सामने आ ते मोटे ते हाथ लग आंदा वो इत्थे ही पड़ी जाएगा कि सानू भी सुनाएगा नजराने भेजे ते सरकार मुस्कुरा रहे ने अज की सोने बदो हादे चेहरे वाले हामी दे कुलना वाले मादा बस दे कजर वाले सोनिया ये मुस्कुराहट कैसी है सरकार फरमाया मैं इस वास्ते मुस्कुरा रहा हूं कि इत्थे ही भेजी जाएगा कि मदीने आके भी पड़ेगा यार बंदा ये नहीं पता इत्थे तो पढ़ गया पर दिल विच ख्याल सी सोनिया कदों बेड़ा आवेगा ते तेरी बारगाह च आवांगा ते गुंबद खदरा दी जालियां दे सामने खलो के अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सोनिया ओ ते ओथे जाके पढ़दा सी मेरी दुआ वे ये जेड़े इत्थे सुनदे ने ए भी साजा जान ते जाके पढ़ना सुभान अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सरकार नु आज की सोनिया ए हुक्म ਤੁਹਾਡਾ होया तो मैं आ जाना सरकार ने फरमाया ठीक है सरकार ने इंज फरमाया इधर देख मेरे दो उंगलों के दरमियान मैंने गुंबद खदरा नजर आने सरकार ने जब गुंबद खदरा का नजारा फरमाया फरमाया ओ सच्चे पासे की इट पूरी नजर आती है जी सरकार ने फरमाया फिर तू आना है ते इस इट नु तू ही अपनी सुभान अल्लाह इस इट नु शर्त थोड़ा है इधर सरकार ते दूर ते सलाम ते नजराने भेजने किस्मत जागी सरकार ने ख्वाब पे चा के आख्या ओए आजा असि तेनु साधने आ सुभान अल्लाह उठया ते बड़ा खुश ते बड़ा हशाश ते बशाश ते अपनी कांडियां ते केसियां इकट्ठियां करदा फिरे ते झोला कर लिया तैयार ते खुदी रोंदा रख के सफर बन ते के होती मैं आज मदीने चला के ये की हो गया जे दिहाड़ी ते नहीं जाना उन्हें क्या जाना है इत्थे नहीं मदीने जाना है उन्हें कहा इत्थे नहीं मदीने जाना है उन्हें कहा यार साडे को पैसा नहीं मदीने जान दा ते तुसी आ जो मैं उन्हें कहा मैं आप नहीं जाना जिन्हें सदया उन्हें ले जाना है सुभान अल्लाह अच्छा पुराने बाबे जेड़े सन ना ये समझ लो जेड़े साडे पुश्त दर पुश्त पीछे कोई बाबे ने जिन्होंने हज कीता होएगा उन्हां नु पूछो वो दसणगे अपने बच्चियां नु कि असी याद ते पैदल हज कीता है ते या बहरी बेड़े दे हां जी बिल्कुल सवारी करके उदों भी पहली बेड़े चलते सन घरों टुरिया रखते सफर बने कांडी पेसी नाल लैनी बड़ी खुशी विच दुरूद ते सलाम ते नजराने भेजदा वो उत्थे पहुंच गया जिथे बैरी मतलब ये कह लो जिथे अड्डा है बैरी जहाज आंदा एयरपोर्ट कहंदे ने कि उन्होंने अच्छा जी उत्थे चला गया बंदरगाह ते जड़ा कि एक मुल्क तो दूसरे मुल्क ते उत्थे बैरी बेड़े जाते हैं उत्थे चला गया हुण अगे जहाज पूरा तैयार है सवारियां मुकम्मल ने इधर जहाज स्टार्ट करते ने ते स्टार्ट नहीं होता चलाउंदे ने जहाज नू ते जहाज नहीं चलदा चलाउंदे ने जहाज नू ते जहाज नहीं चलदा नहीं एक कामिल बंदा अखा वाला बैठा सी उन्हें कहा चुप करो ड्राइवर ये इंज नहीं चलना है किसी का इंतजार पिया करता है के दरूद ते सलाम के नजराने भेजदा आवे उस बंदे ने आख्या ओ जवाना तुरिया के आके सवार हो तेरा इंतजार पिया कर
تے پہنچیا چلدیاں مدینہ شریف جدو گئے تو کہتے ہیں اگے بندے کھڑے سن دو اس بندے کو پہچان کے آندے نے کہ تیرا نام اے ہے انہوں نے کہا جی میرا تو دلی تو آیا ہے انہوں نے کہا جی میں ذات کا مستری ہے انہوں نے کہا آ جا پھر نہیں پتا تو نام کہتے میرا نام کہتے جی میں جان پہچان کوئی بندے میں لے کے بڑا سونا خبرہ بھائی صاحب انہوں نے کہتا بڑی سنی کو کی میں کہا جو بھی کھاندے ہیں جو بھی پانے ہیں جو بھی خدا کی قسم ملتا ہے صدقہ مصطفیٰ ملتا ہے مینوں تو ملتا میں اس واسطے ترانے گانا جڑے نہیں ملتے جنہوں نہیں ملتا وہ خود مخیر نے وہ اپنے اندر وہ ہمت پیدا کرن کے سرکار کا صدقہ مل جائے کہنا جی بس صبح اٹھے نا دو بندے پھر آ گئے تے بڑیاں سونیاں سوٹاں والے تو انہیں کہا چل بھائی چل ذرا نالے تے روزے دا کر لے دیدار تے نالے سرکار نے جڑا کام اس نے لایا وہ کام تے سبحان اللہ کہنا جدوں میں کیا کہتے نالے درود اسلام دے نذرانے بھیجے نا اینڈ کر کے آدھے او ویکھنا او نشانی تے بسی گئی سی نا رب کعبہ دی قسم کتے قبضہ قدرت وچ میری جان پہ این کی کو نکر پونے پوری ہے جدے ونوں سرکار نے فرمایا سی کہ مینوں آندے لے بھئی آپ پوڑی چڑھ جاتے اسی طرح جویں سرکار نے فرمایا سی نا اونج کر کہندا خدا دی قسم نالے اوتے چڑھا نالے آنسواں دی لڑیاں بجیاں کہ عرض ہے کرنا سونیا قسمت میری کہ ایک کام میرے کو لینا سی آواز آئی تیری کا بھی اوقات ہے کہتے درود تے سلام دے نظرانے بھیجنا سا ساڈے تے درود تے سلام دے نظرانے بھیجنا سا اس واسطے سانوں چنگا لگا تے بلا لیا ہے اگر تسی بھی چاہتے ہو نا کہ سرکار تواڈے تے بھی کرم کر دین سبحان اللہ انجی بلا لیا ٹکٹوں چلے جاؤ ہمیں کہتے ہیں نا زمینی سفر کر کے چلے جاؤ پیدل ہی چلے جاؤ پر اینا اونچی درود پاک پڑھو کہ یہ جگہ گواہ بن جائے تو سرکار ساڈے تے کرم دا نزول فرما لے الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی حمد سنا اس نے پیارے حبیب کبریا جب اسرت دھولا والی عرب و عجم سرور قلب و سینہ راحت جامع جانے کائنات بلکہ جانی جہانی کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم مبارک دے اندر بے پناہ درود پاک کا نذرانہ عرض کرنے تو بعد ذی احتشام واجب القدر محترمی و مکرمی جناب بھائی محمد عامر خالد صاحب ذی تشریف اور دیگر بانیان محفل ذی وقار ساتھیوں بزرگ و دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہر سال کی طرح اج بھی تواڈے اسکرین کے اندر